ଜୟଦିତ୍ୟ କ୍ଲାସେସକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ରଣାଙ୍କ ବା ବିନକୁଲମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିନକୁଲମରେ 10କୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବିନକୁଲମ ବା ରଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 5ରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖି ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ପରେ ପରମ ମିତ୍ରର ବାମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଏକାଧିକେନ ପୂର୍ବେଣ କୁହାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରୁ କେମିତି ରଣାଙ୍କ ବାହାର କରାଯିବ ଏବଂ ରଣାଙ୍କରୁ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରାଯିବ ତା ଉପରେ ଆଜି ଜାଣିବା। ଶୂନର ରଣାଙ୍କ। ଶୂନ ହେଉଛି ଆମର ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲା? 5ରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 5ରୁ ବଡ଼ ତାର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖି ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ଶୂନ ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ। ଶୂନ ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ ଶୂନର ରଣାଙ୍କ 0। 1 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 1ର ରଣାଙ୍କ ହେବ 1। 2 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 2ର ରଣାଙ୍କ 2। 3 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 3ର ରଣାଙ୍କ 3। 4 ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 4ର ରଣାଙ୍କ 4। 5 ସହିତ ସମାନ, ତେଣୁ 5ର ରଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 5। 6ଟା ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼। ଆମର ସୂତ୍ର କହିଲା ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା 5ରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ଲେଖି ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଏ। ତ 6 ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 6ର ରଣାଙ୍କ ହେବ ତାର ପରମ ମିତ୍ର। 6ର ପରମ ମିତ୍ର କିଏ? 10 ଫେଡ଼ାଣ 6 ସମାନ 4। 4 ଲେଖାଯିବ। କହିଲା ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ 6ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 4। ସେଇଭଳିଆ 7 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 7ର ରଣାଙ୍କ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ 7ର ପରମ ମିତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 7ର ପରମ ମିତ୍ର 10 ଫେଡ଼ାଣ 7 ସମାନ 3। 3 ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ, ତେଣୁ 7ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 3। ଏହିଭଳି 8ର ରଣାଙ୍କ। 8 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 8ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ତାର ପରମ ମିତ୍ର 10 ଫେଡ଼ାଣ 8 ସମାନ 2। 8ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 2। 2କୁ ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। 9ର ରଣାଙ୍କ। 9 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ ତାର ରଣାଙ୍କ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ 9ର ପରମ ମିତ୍ର ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 9ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 10 ଫେଡ଼ାଣ 9 ସମାନ 1। 1 ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। 10 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 10ର ରଣାଙ୍କ କାଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ 10ର ପରମ ମିତ୍ର ଆମକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ 10ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 10 ଫେଡ଼ାଣ 10 ସମାନ ହେଉଛି 0। 0 ଲେଖାଯିବ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ତ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ 0ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। 1ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 1। 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। 3ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 3। 4ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 4। 5ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 5। 6ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 4। 7ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 3। 8ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 2। 9ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ 1। 10ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି
ଋଣାଙ୍କ 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରୁ କେମିତି ଋଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ସଂଖ୍ୟାରୁ ଋଣାଙ୍କକୁ ବାହାର କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା। ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 27, 103, 2, 4, 1, 0। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଋଣାଙ୍କ ବାହାର କରିବା। ସତେଇଶର ଋଣାଙ୍କ 27ର ଋଣାଙ୍କ କାଢ଼ିବା। 7 ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼। 7 5ରୁ ବଡ଼। ତେଣୁ 7ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 10 ଫେଡ଼ାଣ 7 ସମାନ 3। ତାହେଲେ 7ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 3 ଲେଖାଯିବ। ତା ଉପରେ ଋଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଆମର ସୂତ୍ର କହିଛି ବାର ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ପରେ ପରମ ମିତ୍ରର ବାମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ପରମ ମିତ୍ରର ବାମ ଅଙ୍କ କିଏ ଅଛି? 2 ଅଛି। 2ରେ 1 ଯୋଗ କରାଯିବ। 2ରେ 1 ଯୋଗ କରାଯିବ। ହେଲା କେତେ? 3। 3 ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ। 3 ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ। ତେଣୁ 3ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 3। ଆମେ କାଢ଼ିଥିଲେ ନା 3ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ? 3ର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ? 3ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? 3। ତ ଆମେ ଏଠି କାଢ଼ିଲେ 3ର ଋଣାଙ୍କ 3। ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ବାହାରିଲା ଆମର? 3 ଋଣାଙ୍କ 3। 27ର ବାହାରିଲା ସେତିକି। ସେଇଭଳି 103 ଆମେ କରିବା। 103ର 3ଟା କେତେ କ'ଣ କି? ଏକକ ଘର। 3ଟା ହେଉଛି 5ରୁ କମ୍। 3 ହେଉଛି 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 3ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? 3। ଆମେ କାଢ଼ିଛୁ ଅଲରେଡ଼ି। 3ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 3। ତେଣୁ 3ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 3। ସେଇଭଳି 0ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? ଇଏ 3ରୁ ସାନ। ୟାର ପରମ ମିତ୍ର କଢ଼ାଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ 0ରେ 1 ଯୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ 0ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। ଆମେ କାଢ଼ିଛୁ 0ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? 0। 0ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। କାହିଁକିନା 0 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 1ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? 1। 1ର ଋଣାଙ୍କ କେତେ? 1। 1ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 1। ତାହେଲେ 103ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 103। ନେକ୍ସଟ କାଢ଼ିବା 2410। 2410। 0 ହେଉଛି 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 0ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। ଆମେ କାଢ଼ିଛୁ ଏଠି 0ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। 0ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। 1 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। 1 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 1ର ଋଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 1। 4 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 4ର ଋଣାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 4। 2 ମଧ୍ୟ 5ରୁ କମ୍। ତେଣୁ 2ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ତାହେଲେ 2 4 1 0ର 2410ର ଋଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2410। ସେଇଭଳି ପୁଣି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା।
एठी आमे ऋणांक काढिबा ऋणांक संख्या 8 4 3 8 2 7 1 5 6 7 काढ़िबा बे 3 रो ऋणांक 3 रो ऋणांक केते 3 5 रु कम 3 5 रु कम तेणु 3 रो ऋणांक हेउची 3 आमे ऑलरेडी काढी छेठी 3 रो ऋणांक हेउची 3 3 रो ऋणांक हेउची 3 4 मध्य 5 रु कम तेणु 4 रो ऋणांक हेउची 4 8 होची 5 रु बेसी तेणु 8 रो ऋणांक काढिबा को हेले तार परम मित्र काढिबा को पड़िबो 8 रो परम मित्र होची 10 फेडाण 8 समान 2 तेणु एटा हबो केते 2 ता उपरे बाडी चिन्ह दिया जिवो ऋणांक 2 8 रो ऋणांक होची ऋणांक 2 ता पूर्वरे 1 लेखा जिवो किछि नाही माने सेठी 1 ताहले संख्याटा बाहरिला हमर 843 रो ऋणांक होची एतिकी सेई भड़ी 8 2 7 1 रो ऋणांक आमे काढिबा 1 होची 5 रु कम तेणु 1 रो ऋणांक हेउची 1 7 होची 5 रु बेसी तेणु 7 रो ऋणांक आमे तार परम मित्र नबा 7 रो परम मित्र होची 10 फेडाण 7 समान 3 3 उपरे बार चिन्ह दिया जिवो एवं आमर सूत्र कहिछि कि बाम परम मित्रर बाम अंकरे 1 जोग करा जाए तेणु ता बाम अंकरे आमे 1 जोग करिबा हेला केते 2 मिसाण 1 समान केते हला 3 3 रो ऋणांक काढिबा आमे 3 होची 5 रु कम तेणु ता ऋणांक 3 ही हबो 3 ही निजे जेहेतु एठी परम मित्र 3 रो परम मित्र कढ़ा जाई नाही तेणु 8 रे 1 जोग हेबो नाही तेणु 8 रो परम मित्र 8 रो ऋणांक काढिबा को हेले आमे 8 रो परम मित्र बाहर करिबा को पड़िबो 8 रो परम मित्र होउची 10 फेडाण 8 समान होउची 2 तो तार ऋणांक हबो 2 ता उपरे बार चिन्ह दिया जिवो जेहेतु एठी परम मित्र कढ़ा गला ता पूर्व पटे 1 जोग करा जाय पूर्व पटे किछि नाही माने एठी 0 अछि 0 रे 1 जोग कले हेबो 1 सही भड़ी आमे 507 रो भी काढिबा 7 होची 5 रु बड़ 7 होची 5 रु बड़ तेणु 7 रो ऋणांक हेउची 10 फेडाण 7 समान होची 3 तार माने होची ऋणांक 3 तापरे हमर सूत्र अनुसार यार परम मित्र आमे काढिछु माने एथिरे ता बाम पटे थिबा संख्या रे 1 जोग हबो 0 रे 1 जोग हेले हबो केते 0 रे 1 जोग हेले होउची 1 1 होउची 5 रु सान 1 होउची 5 रु सान तेणु तार ऋणांक होउची 1 जेहेतु एठी परम मित्र कढ़ा जाई नाही तेणु 5 रे 1 जोग हेबो नाही ता बाम पटे केउ संख्या अछि 5 अछि सेथिरे 1 जोग हेबो नाही 1 जोग हेबो नाही माने 5 रो ऋणांक काढिबा 5 रो ऋणांक हेउची 5 आमे जानि छे 5 रो ऋणांक हेउची 5 तेणु 5 रो ऋणांक हेउची 5 काढिलु आमे
पुणी आमे शिखिबा आहुरी प्रैक्टिस करिबा अभ्यास करिबा। केते लिखिबा 1 0 4 6 याकू काढ़िबा आमे आ गुटे लिखिबा 2 1 5 7 7 9 लिखिबा रणांक काढ़िबा 9 9 6 आमर केते 1 0 4 6 रो 6 रो रणांक आमे प्रथमे काढ़िबा 6 रो रणांक आमे काढ़िबा 6 होउची 5 रु बड़ तेणु 6 रो रणांक हेउची 6 रो परम मित्र 6 रो परम मित्र किए 10 फेडाण 6 समान होउची 4 4 लिखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो एवं ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा जिवो हेला केते 4 1 जोग करले 5 हेला 5 रो रणांक हेउची 5 जेहेतु 5 5 सहित समान तेणु 5 रो रणांक हेउची 5 शून शून होउची 5 रु सान तेणु शून रो रणांक हबो शून आमे काढीछे शून रो रणांक होउची शून शून रो रणांक होउची शून से बड़ी 1 मध्य 5 रु सान तेणु 1 रो रणांक होउची 1 नेक्स्ट संख्या आमे काढिबा 7 7 टा होउची 5 रु बड़ तेणु 5 रु बड़ संख्या मानकर रणांक होउची तार परम मित्र 7 रो परम मित्र किए ना 10 फेडाण 7 समान होउची 3 3 लेखा जिवो ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो ता पूर्व पटे थिबा संख्या रे 1 जोग करा जिवो हेला केते 6 6 रो परम मित्र 6 मध्य 5 रु अधिक तेणु 6 रो परम मित्र होउची 10 फेडाण 6 समान होउची 4 4 लेखा जिवो ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो ता बाम पटे थिबा संख्या रे 1 जोग करा जिवो जेतु परम मित्र कढा जाउची तेणु से सब जिनिस हेबो 1 जोग करा गले हेला केते 2 2 होउची 5 रु सान तेणु 2 रो ऋणांक होउची 2 आमे काढी एठी 2 रो ऋणांक होउची 2 2 रो ऋणांक होउची 2 तापरे जेहेतु एठी परम मित्र कढा जाई नाही तो 2 रे 1 जोग हेबो नाही एई 2 रे 1 जोग हेबो नाही 2 रे जेहेतु 1 जोग हेबो नाही 2 रो ऋणांक हेउची 2 कारण 2 हेउची 5 रु सान तेणु 2 रो ऋणांक हेउची 2 सेई भली नेक्स्ट संख्या को आमे काढिबा नेक्स्ट संख्या केते 79 देखिबा एठी एकक घरे की अछि एकक घरे अछि 9 एकक घरे अछि 9 एकक घरे जेहेतु 9 अछि 9 रो ऋणांक केते 9 होउची 9 होउची 5 रु बड़ तेणु 5 रु जेहेतु बड़ 9 रो ऋणांक होउची 9 रो परम मित्र बा 10 फेडाण 9 समान होउची 1 1 लिखि देलु ता ऊपर 12 चिन्ह देलु ता बाम पट थिबा संख्या रे 1 जोग कलु हेला केते 8 8 टा कोन 5 रु बेसी तेणु 8 रो परम मित्र कढा जिवो 10 फेडाण 8 समान होउची 2 2 लेखा जिवो ऊपर 12 दिया जिवो पूर्व संख्या पूर्व रे किछि नाही माने 1 बाहरिला बस पुणी आमे नेक्स्ट संख्या नबा प्रैक्टिस अभ्यास करिबा संख्या रु आमे केमती ऋणांक बाहर करूछु सेही जिनिस को आमे अभ्यास करूछु तो संख्या हमर नबा 24 24 नबानी 62 नबा 62 रे तार ऋणांक काढिबा केते 2 होउची 5 रु सान 2 होउची 5 रु सान तेणु 2 रो ऋणांक हेउची 2
तापर ता बाम पटे जेहेतु एटी परम मित्र निया जाही नाही ता बाम पटे थिबा संख्या रे बाम पटे के अछि 6 6 रे 1 जोग हेबो नाही तेणु 6 रो ऋणांक होची 6 टा होची 5 रु बड़ तेणु जेहेतु से 5 रु बड़ तार परम मित्र निया जीव ऋणांक काढिला बेले तो 6 रो ऋणांक होची तार परम मित्र 10 फेडाण 6 समान होची 4 तेणु एटा लिखा जीवो 4 उपरे 12 दिया जीवो बाम पटे 1 लिखा जीवो तो 62 रो ऋणांक होची एतिकी सेही भली आमे करिबा 58 रो करिबा 58 रो ऋणांक काढिबा 8 8 टा होची केते 8 होची 5 रु बड़ तेणु तार ऋणांक होची तार परम मित्र 8 रो परम मित्र केते 10 फेडाण 8 समान होची 2 2 लिखिबा परम मित्र को लिखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो बाम पट अंक रे 1 मिश्रण करा जिवो 1 मिश्रण करा गले हेला केते ना 6 6 मध्य 5 रु बड़ 6 मध्य 5 रु बड़ तेणु तार ऋणांक आमे काढिबा 6 रो ऋणांक काढी होची तार परम मित्र केते 10 फेडाण 6 समान होची 4 4 को लिखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा जिवो ता पूर्व संख्या किछि नाही माने सेतिरे 0 मिसाण 1 समान होची 1 नेक्स्ट संख्या नबा हमें 59 59 को नबा 59 रो एकक घरे कि अछि 9 अछि 9 होची 5 रु बड़ तेणु 9 रो परम मित्र को आमे नबा 9 रो ऋणांक होची तार परम मित्र 9 रो परम मित्र केते 10 फेडाण 9 समान होची 1 परम मित्र को लेखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो एवं ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा जिवो हेला केते 6 6 मध्य 5 रु बड़ तेणु 6 रो ऋणांक होची तार परम मित्र 6 रो ऋणांक ता परम मित्र माने 10 फेडाण 6 समान होची 4 4 लिखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दबा एवं एठी किछि नाही माने 0 अछि 0 रे 1 जोग कले होची 1 सेही बढिया 60 रो काढिबा 60 संख्या को हम ऋणांक रे लिखिबा 0 एकक घरे कि अछि 0 अछि एकक घरे कि अछि 0 अछि 0 रो ऋणांक केते 0 रो ऋणांक केते 0 काहे कि 0 हला 0 रो ऋणांक काहे कि 0 हला ना 0 होची 5 रु सान तेणु 0 रो ऋणांक हबो 0 एठी ता एबेना ता नेक्स्ट संख्या डिजिट के रहला 6 6 रो ऋणांक 6 होची 5 रु बड़ तेणु 6 जेहेतु 5 रु बड़ तेणु तार ऋणांक काढिबा को हेले तार परम मित्र को आमे नबा 6 रो परम मित्र होची 10 फेडाण 6 समान होची 4 आमे 4 लिखिबा ता उपरे 12 चिन्ह दिया जिवो ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा जिवो ता पूर्व रे किछि नाही माने 0 अछि 0 रे 1 जोग कले 0 रे 1 जोग कले होची 1 आमे लिखिले 1 पुणी आमे संख्या ऋणांक काढिबा पुणी आमे अभ्यास करिबा संख्या नबा केते नबा 60 जाइथिला 61 नबा 61 रो काढिबा 62 रो काढिबा 78 रो काढिबा 75 रो काढिबा 88 रो काढिबा एमानकर ऋणांक सबु काढिबा 61 रो ऋणांक काढिबा एठी आमे ऋणांक संख्या को लिखिबा तळे 1 रो ऋणांक 1 रो ऋणांक 1 होची 5 रु सान तेणु 1 रो ऋणांक होची 1 जेहेतु एथिरे परम मित्र कढ़ा जाऊ नाही
तेणु 6 रे ता पूर्व पटे कौ संख्या अच्छी 6 अच्छी 6 रे 1 जोग हेबो नाही तेणु 6 रो ऋणांक 6 हेउची 5 रु बड़ तेणु 6 रो ऋणांक हबो तार परम मित्र 6 रो परम मित्र होउची 10 फेडाण 6 समान होउची 4 4 लिखिलु ता उपरे बार चिन्ह दिगला एवं ता पूर्वपट संख्यार 1 जोग कराब ता पूर्वपट संख्यार किछि नहीं माने 0 अच्छी 0 रे 1 जोग कले होउची 1 सेई भलिया होउची 62 रे होउची एकक घरे कि अछि 2 2 होउची 5 रो सानो तेणु 2 रो ऋणांक होउची 2 6 होउची 5 रु बड़ 6 रे 1 जोग हबो नाही कारण 2 रे एकक घरे एतरे परम मित्र कढा जाई नाही तो 6 नेले 6 रो ऋणांक आमे काढिबा 6 होउची 5 रु बड़ तेणु 6 रो ऋणांक होउची तार परम मित्र बा 6 रो परम मित्र होउची 10 फेडाण 6 समान होउची 4 4 को लिखिले ता उपरे बार देले ता पूर्व संख्या रे 1 जोग कराबो ता पूर्व संख्या रे किछि नाही माने 0 अछि 0 रे 1 जोग कले केते होउची 1 आमे लिखिले 1 सेही भली 78 रे आमे काढिबा 8 होउची 5 रु बड़ तेणु 8 रो ऋणांक होउची 8 रो परम मित्र केते ना 2 ता उपरे बार चिन्ह दिया जिवो ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा जिवो हेबो केते 8 8 मध्य 5 रु बड़ तेणु तार ऋणांक होउची 8 रो परम मित्र 8 रो ऋणांक होउची 8 रो परम मित्र केते 10 फेडाण 8 समान होउची 2 लिखिलु ता उपरे बार चिन्ह दिया गला एठी किछि नहीं माने 0 अछि 0 रे आमे 1 जोग करिबा कहीं ना एठी आमे परम मित्र नैछु तेणु 0 रे 1 जोग कले होउची 1 आमे 1 लिखिलु सेही भली 75 रो काढिबा 75 रो होउची 5 होउची 5 सहित समान तेणु 5 रो ऋणांक होउची 5 7 रो ऋणांक होउची 5 रु बड़ तेणु 7 रो ऋणांक होउची 7 रो परम मित्र होउची 10 फेडाण 7 समान 3 लिखिलु ता उपरे बार चिन्ह देलु ता पूर्व पट संख्या रे 1 जोग कराबो ता पूर्व पटे किछि नाही माने 0 अछि 0 रे आमे 1 जोग कले होउचु 1 लिखिलु आमे 1 सेही भली 88 रो एकक घरे 8 अछि 8 मध्य 5 रु बड़ तेणु 8 रो ऋणांक होउची 8 रो परम मित्र 2 लिखिलु ता उपरे बार चिन्ह दिया गला 2 केमती बाहर करा गला ना 10 फेडाण 8 समान होउची 2 ये होउची 8 रो परम मित्र बार चिन्ह दिया गला एवं ता पूर्व पट संख्या रे 1 जोग करा गला हेला केते 9 मध्य 5 रु बड़ तेणु 9 रो ऋणांक होउची 9 रो परम मित्र किए 10 फेडाण 9 समान होउची 1 लिखिलु ता उपरे बार चिन्ह देलु ता पूर्व संख्या रे 1 जोग करा हबो ता पूर्व संख्या टिके अछि किछि नाही माने 0 अछि 0 रे 1 जोग कले होउची 1 लिखिलु आमे 1 पुणी अभ्यास करिबा नेबा केते 16 17 18 19 20 नेबा ऋणांक काढिबा 16 रे एकक घर अंक कि अछि 16 रे एकक घर अंक 6 अछि 6 हेउची 5 रु बड़ तेणु 6 रो ऋणांक हबो 6 रो परम मित्र केते 10 फेडाण 6 समान होची 4 परम मित्र को लेखा जिवो ता उपरे बार चिन्ह दिया जिवो एवं बाम पट संख्या रे 1 जोग करा जिवो हेला केते 2 2 रो ऋणांक हेउची 2 कारण 2 होउची 5 रु
କମ୍। ସେଇଭଳି ଏଥିରେ 7ର ରଣାଙ୍କ ଆମର କେତେ? 7 ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 7ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ତାର ପରମ ମିତ୍ର। ତାର ପରମ ମିତ୍ର କେତେ? 10 ଫେଡ଼ାଣ 7 ସମାନ ହେଉଛି 3। 3କୁ ଲେଖିଲୁ, ତାପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦେଲୁ ଏବଂ ତା ବାମ ପଟେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲୁ। ହେଲା କେତେ? 1ରେ 1 ଯୋଗ କଲେ 2। 2ଟା ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ସେଇଭଳି 18ର କାଢ଼ିବା ଆମେ। 18ର କାଢ଼ିବା। 8 ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 8ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ତାର ପରମ ମିତ୍ର। ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି 10 ଫେଡ଼ାଣ 8 ସମାନ ହେଉଛି 2। 2କୁ ଲେଖିଲୁ, ତା ଉପରେ ବାର ଚିହ୍ନ ଦେଲୁ, ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲୁ। ହେଲା କେତେ? 2। 2ଟା ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ସେଇଭଳି 19ର କାଢ଼ିବା ଆମେ। 9ଟା ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼। 9 ହେଉଛି 5ରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 9ର ପରମ ମିତ୍ର ହେଉଛି ତାର ରଣାଙ୍କ। ତ 9ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି ତାର ପରମ ମିତ୍ର, ମାନେ 10 ଫେଡ଼ାଣ 9 ସମାନ ହେଉଛି 1। 1କୁ ଲେଖିଲୁ, ବାର ଚିହ୍ନ ଦେଲୁ, ବାମ ପଟ ସଂଖ୍ୟାରେ 1 ଯୋଗ କଲୁ। ହେଲା କେତେ? 2। 2 ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ସେଇଭଳିଆ 20ରୁ ଆମେ କରିବା। 20ରେ ହେଉଛି କେତେ? 0। 0ଟା ହେଉଛି 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 0ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 0। 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2 ମଧ୍ୟ 5ରୁ ସାନ, ତେଣୁ 2ର ରଣାଙ୍କ ହେଉଛି 2। ରଣାଙ୍କରୁ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। ଯେମିତି ରଣାଙ୍କରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କରିବା। ଉଦାହରଣ ନେବା। ରଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ନେବା 1 ରଣାଙ୍କ 4। ଏଥିରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଆମେ 1 ଲେଖିବା। 1 ଲେଖିଲୁ। 4 ଉପରେ ରଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା 0 ଲେଖିଲୁ। ଫେଡ଼ାଣ କଲୁ। 4 ହେଉଛି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ। 4 ହେଉଛି ଏକକ ଘର ଅଙ୍କ, ତେଣୁ ଏକକ ଘର ତଳେ 4 ଲେଖିଲୁ। ଫେଡ଼ାଣ କଲୁ। 10ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ? 6। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 6। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 6। ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆମେ। ଆହୁରି ଉଦାହରଣ। 2 ରଣାଙ୍କ 1 ରଣାଙ୍କ 2। ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବା। ରଣାଙ୍କରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ରଣାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଇଏ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କଟା, ଇଏ ହେଉଛି ରଣାଙ୍କ, ତାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। କେମିତି ଲେଖିବା? 2 ୟା ଉପରେ ରଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ 0। ୟା ଉପରେ ରଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ 0। ଫେଡ଼ାଣ ହେବ। ଫେଡ଼ାଣ ଏଠି ଏକକ ଘରେ 2 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଏକକ ଘରେ 2। ଏକକ ଘରେ 1 ନେଇ ଦଶକ ଘରେ 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଦଶକ ଘରେ 1। 200 ଫେଡ଼ାଣ 12 କରାଯିବ। ବାହାରିବ ସଂଖ୍ୟାଟା 10। 10ରୁ 2 ଗଲେ 8। 9ରୁ 1 ଗଲେ 8। 1। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 188। ପୁଣି ଆମେ ବାହାର କରିବା। 5 3 ରଣାଙ୍କ 3 7 ରଣାଙ୍କ 2ରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? 5 3 ଉପରେ ରଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ 0। 7 ଆମେ ଲେଖିଲେ 7। 2 ଉପରେ ରଣାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା 0। ଫେଡ଼ାଣ 2 ଏଠି 3, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0।
କରାଯିବ 10 ରୁ 2 ଗଲେ 8 ଏଠି ରହିଲା 6 10 ରୁ 3 ଗଲେ 7 ଏଠି ରହିଲା 4 ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଲା 4 7 6 8 ସେଇଭଳି ଆହୁରି ସଂଖ୍ୟା ନେବା ଆମେ 5 ଋଣାଙ୍କ 3 4 ୟାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା 5 0 4 ଫେଡାଣ ଏଠି କେତେ 3 ଅଛି ଋଣାଙ୍କ ତେଣୁ ତା ତଳେ 3 ଲେଖିଲେ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 0 4 10 ରୁ 3 ଗଲେ 7 4 4 7 4 पुणी सेमती आमे बाहर करवा 8 1 ऋणांक 4 या को संख्यार परिणत करवा 8 1 0 फेडाण 4 0 को जगह रोची जो जगह यही भाया ऋणांक चिन्ह अच्छी ताको हम 0 नवा 10 ରୁ 4 गले 6 0 8 806 8 ऋणांक 3 ऋणांक 6 या को आमे संख्यार परिणत करवा 8 0 0 0 0 कहीं बसला ना एथिरे ऋणांक चिन्ह अच्छी एथिरे मध्य ऋणांक चिन्ह अच्छी तेणु 0 0 बसला फेडाण हम ये 6 ये 3 पर 10 ରୁ 6 गले 4 9 ରୁ 3 गले केते 6 एठी हला 7 7 6 4 से भड़ी 8 0 ऋणांक 4 ताको आमे संख्यार परिणत करवा केते हला 8 0 एथिर 4 ऊपर ऋणांक अच्छी ऋणांक चिन्ह अच्छी तेणु 0 लेखा जीवो फेडाण 4 लेखा जीवो 10 ରୁ 4 गले 6 9 7 7 9 6 पुणी आमे ऋणांक संख्या नबा केते 8 0 ऋणांक 5 या को संख्यार केमती नबा 8 0 एठी ऊपरे 12 चिन्ह अछि म्हणजे 0 फेडाण होची 5 10 ରୁ 5 गले 5 एठी ला 9 7 9 7 9 5 से भाया आहरी आमे नबा 7 ऋणांक 1 ऋणांक 4 ताको आमे संख्यार परिणत करवा 7 एठी 12 चिन्ह अच्छी 12 चिन्ह अच्छी एटा 0 एठी 12 चिन्ह अच्छी तेणु 0 फेडाण हम एठी 4 4 एठी 1 एठी 1 फेडाण कलु हैला केते 10 ରୁ 4 गले 6 9 ରୁ 1 गले 8 एठी हला 6 6 8 6 आहरी करवा ऋणांक संख्या गोटे नवा 5 ऋणांक 3 ऋणांक 2 तापर होची 6 ताको आमे संख्यार परिणत करवा 5 0 0 6 फेडाण एतिकी किछि नहीं माने एठी 0 6 उड़िला 10 ରୁ 2 गले 8 9 ରୁ 3 गले 6 4 4 6 8 6
पुणी आमे नेबा अभ्यास करिबा आ गोटे संख्या नेबा 8 ऋणांक 4 ऋणांक 1 ऋणांक 2 ताको आमे संख्या रे अभ्यास करिबा 8 0 0 0 फेडाण 4 1 2 10 रु 2 गले 8 9 रु 1 गले 8 9 रु 4 गले 5 रहला 7 7 5 8 8 पुणी अभ्यास करिबा 5 ऋणांक 1 9 संख्या रे परिणत करिबा 5 0 9 फेडाण 1 एडी किछि नै माने 0 9 ला 10 रु 1 गले 9 ले 4 हैला तापरे नेक्स्ट आ गोटे संख्या नबा 8 0 ऋणांक 3 ए ऋणांक संख्या को संख्या रे परिणत करिबा 8 0 0 फेडाण 3 10 रु 3 गले 7 9 ओलिला एला केते 7 7 9 7 ठीक अछि मु भाबुची ऋणांकर सबु सब्जेक्ट माने सबु दिग आमे जानी जाइछे ऋणांकरू आमे केमती संख्या काढ़िबा संख्या को केमती ऋणांक रे प्रकाश करिबा से सबु जिनिस आज आमे सिखि जाइछु आउ जदि किछि डाउट थाय ताहले मते कमेंट्स माध्यम रे जणैबे मु ताकु समाधान करी वीडियो पोस्ट करिवि आज पई एतिकी धन्यवाद।